Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is English mentor Imran Khan. Students, we will categorically talk about the today's surprised notification by Sindh Public Service Commission. कल 8 फरवरी को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड थे और सरप्राइजिंगली इसे आप सरप्राइजिंग कहें या हिट बिलो द बेल्ट कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट। कल इतवार वाले दिन हफ्ते वाले दिन थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स जा रहे थे, कुछ रास्ते में थे, कुछ पहुंच गए थे और कुछ जो कि नियर बाय एडजेसेंट एरिया से बिलोंग करते थे वो भी अपनी तैयारी में थे। डजन ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी गाड़ियां बुक करवा दी थी। उन्होंने बहुत सारी अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी कि हम इस टेस्ट के लिए जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना किस्मत का सिक्का आजमाएंगे कि अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ करें। और अचानक ऑन द स्पर ऑफ द 11th आवर जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं 11th आवर। 11th आवर यानी कि एन मौके पर जब सारा कुछ स्टूडेंट्स ने अपना माइंड बना लिया कि हमें अब निकलना है, हमें जाना है, और ऑन द स्पॉट ये पता चलता है कि एसपीएससी ने जो स्केड्यूल है वो रिवर्ट कर दिया है। वो जो टेस्ट थे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, मैं कैंडिडेट्स नहीं कहूँगा, मैं यूथ कहूँगा, नौजवान कहूँगा। किसी भी कौम का आपको पता है बैकबोन या उसका सरमाया या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूथ होती है और हर कौम अपनी यूथ को बचा कर चलती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिसाल दें तो वो अपने यूथ से ज़्यादा काम नहीं करवाते और जितनी वो अपनी रेस्पेक्ट वेटरन्स की करते हैं उतनी ही रेस्पेक्ट, उतनी ही कदर, उतनी ही सेफगार्ड अपने यूथ की करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा धचका लगा है ये हमारी यूथ को लगा है और वो यूथ जो कि एक तो फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम में दबी हुई है और जब उनके ऊपर ये फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, जब भी उन पर ये अचानक पॉलिसीज डिस्टॉर्शन के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं तो उनके सर के ऊपर, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती है ये खुदा गवाह होता है। मैं भी एक वॉल्टेड रूम में, सेफ रूम में बैठा हुआ हूँ। मुझे तो इस चीज़ का शायद इतना ज़्यादा एहसास ना हो बनिस्बत उस स्टूडेंट के जो अभी रास्ते में है और जा रहा है और ट्रेन में बैठा हुआ है। ना ही वो उस ट्रेन से जंप लगाकर वापस आ सकता है। अभी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? काइंडली कंफर्म कर दें अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी आवाज आपको आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, ये एसपीएससी की जानिब से पहली मर्तबा नहीं है। मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ। 2020 के अंदर 2020 में ये होता है कि सीसी 2020 का एग्जाम होता है एसपीएससी की जानिब से और उसका एक बैलेंटेड विक्टिम में भी रह चुका हूँ। मैं उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में एज अ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर काम करता था। वहाँ पर एसपीएससी सीसीई का एग्जाम मुनक्किद करती है। वहाँ पर जो मेरे ऊपर हालात थे वो ये थे कि एक तो एग्जाम के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऑब्वियसली एक आर्म फोर्सेस का इदारा था, 12 दिन वो छुट्टी नहीं देते हैं। 12 दिन कर करा के छुट्टी तो मुझे मिल गई। मैंने एक सखर में रूम बुक कराया, वहाँ पर बैठ के प्रिपरेशन और डेली बेसिस पे हमारे पेपर होते थे। बहुत ही बड़ी मशक्कत के साथ, मुश्किल के साथ वो हमने पेपर, और 6 माह बैठ के हमने इसकी तैयारी करके ये पेपर दिया था। 1 साल इंतजार करने के बाद 2021 अक्टूबर आ जाता है और वो हफ्ता जब हम एसपीएससी की जानिब से सीसी 2020 के रिजल्ट का वेट करते हैं
تو ایس پی ایس سی کی جانب سے ایک بوم شیل گرایا جاتا ہے کہ سی سی ای 2020 کا ایگزام جو ہے ہیز بین ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ. وہ دن تھا، وہ رات کا وقت تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ہمارے اوپر بام شیل گرا دیا ہے. اور یہی روایت ایس پی ایس سی نے آج تک قائم رکھی ہے. Thousands of the students are stranded midway. Stranded, پھنسے ہوئے ہیں. ابھی میرپور سے دوست ہمارے گئے ہیں، وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کی ٹک ٹک کا آواز آ رہا ہے، وہ رو رہے ہیں. نہ ہم جمپ لگا سکتے ہیں، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں، نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں، نہ ہم آگے کے رہے نہ ہم پیچھے کے رہے. تو دیز پالیسیز آر بیسیکلی اینٹی پبلک. یہ رتھلیس پالیسیز. ادارے جب بنتے ہیں وہ ادارے عوام کی بھلائی میں، عوام کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ پبلک فرینڈلی پالیسیز بناتے ہیں. ہاں، بہت اچھی بات ہے، ایس پی ایس سی بہت اچھا کام کر رہی ہے، جابز دے رہی ہے، اور کرپشن کی کیسز بھی کچھ پراپ اپ ہوتے ہیں، اس کی بھی پروف ظاہر منظر عام پر آتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بری بات ہے. نوجوانوں کو ابھی کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن میں ہے کیا، اور آپ نے جو اپنا لائے عمل ہے وہ کیسے بنانا ہے. اس ایس پی ایس سی کی اس نوٹیفیکیشن میں ایس پی ایس سی نے دو باتیں کی ہیں. ایک جو کل ٹیسٹ ہونے والا تھا آن دا 11th آور، ایس پی ایس سی نے اس کو جو ہے پوسٹ پون کر دیا ہے. آن دا 11th آور سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ نے کسی کام کا پورا بندوبست کر دیا ہے اور اچانک اسی کام کرنے سے آپ کو روکا جائے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو، یہ وہ عام کام نہیں ہے، یہ آپ کے کریئر کے سوال کا کام ہے نا. آپ نے واپسلی آپ کا اپنا کریئر، اپنی فیوچر چینج کرنے جا رہے تھے وہاں پر، فیوچر کے سکے کو آزمانے جا رہے ہیں. تو ایسے جو فیصلے ہیں، وہ جو اسٹوڈنٹس حیدرآباد میں ابھی پہنچ چکے ہیں، ابھی انہوں نے یہ 5-6 دن کہاں گزارے ہیں؟ وہ جو سندھ کے پسماندہ علاقوں سے، فار فلنگ ایریا سے وہاں پر گئے ہیں، تو ان کو اسویج کون کرے گا؟ ان کی جو ہے وہ کمپنسیشن کون کرے گا؟ یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو ایس پی ایس سی کو پہلے سوچنے چاہیے تھے. بالخیر آگے چلتے ہیں. اس میں جو ابھی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو ایڈمیشن سرٹیفکیٹس تھے جو کہ آپ نے لے کر جانے تھے ایگزام کے اندر، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے، دوسرا آپ کا سی این ایس سی ہوتا ہے. وہ ایڈمیشن سلپ آپ کی سیم رہے گی. آپ نے ابھی اس بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ ہماری دوسری جو ہے ایڈمیشن سلپ اپلوڈ ہوگی، دوسری ایڈمیشن سلپ اپلوڈ نہیں ہوگی. وہی آپ نے سیو کر کے رکھنی ہے، سنبھال کے رکھنی ہے، وہی تھرسڈے کو کام آئے گی. اور تیسری بات آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 13 تاریخ یعنی تھرسڈے کو، 13 فروری کو یہ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا. یہ پوسٹ پون ہو چکا ہے. اور تمام دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. ابھی میں آپ کو ایک اور کہانی بتاتا ہوں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری بہنوں کے لیے، خواتینوں کے لیے، جو کہ اپنے ایک تو ان کے پاس روٹ سیفٹی نہیں ہے، ٹریول سیفٹی نہیں ہے. they do not feel secure and safe while they travel alone. اور دوسرا ان کے پاس کوئی ایکوائنٹنسز یا کوئی جان پہچان نہیں ہے حیدرآباد میں جو وہاں تک 4-5 دن ٹھہر سکے. تو یہ جو مسائل بہت پیچیدہ مسائل ہیں، اور ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے یوتھ اس کو ریئلائز کرنا چاہیے تاکہ ایسی پالیسیز نہ بنے کہ جو ہمارے قومی ترقی کو پیچھے لے کر جائیں. ظاہر سی بات ہے، نوجوان جو ہے وہ بہت ہی بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس قوم کی، اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، اس ہمارے نیشن کی ترقی کے لیے نوجوان بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہیں. ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے. اچھا، ایک تو ہو گیا سلپ، دوسرا ہو گیا نوٹیفیکیشن، تیسرا ہو گیا 13 تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. باقی ایک اسٹوڈنٹ جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، she was enrolled in my course. she basically is from Sindh. ڈومیسائل اس کا سندھ ہے، لیکن she lives in گلگت. وہ گلگت میں رہتی ہے. وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ بڑی مشکل کے ساتھ مینیج کر کے ٹریول ایکسپینسز. گلگت سے حیدرآباد جانا آپ کو پتہ ہے کتنا ایکسپینس لگتا ہے؟ اٹس ٹو مچ، اٹ کاسٹ آرمس اینڈ لینتھ. تو وہ مینیج کر کے وہاں پر پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد جب اس کو میسج آتا ہے کہ ٹیسٹ پوسٹ پون ہو چکی ہے، تو آپ ان کی کیفیت میں تھوڑا اپنے آپ کو اندر ڈال کے سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے ایس پی ایس سی کو، سندھ گورنمنٹ کو،
کہ काइंडली इन यूथ पर थोड़ा रहम करें, इनके लिए थोड़ी फैसिलिटीज पैदा करें। फिर देखें ये यूथ इस कौम को कहाँ लेकर जाती है, फिर ये यूथ इस मुल्क की तकदीर कैसे बदल देती है। इस यूथ के पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये यूथ बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जॉब्स के लिए अप्लाई कर कर के ये बिल्कुल ये जो है ना वो इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। ट्रैवल एक्सपेंसेस ऊपर से ये कहाँ से मैनेज करें। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली करनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को चलो एक तो गलती तो शुरू से हुई है। गलती ये हुई है कि जब शक्कर बहुत बड़ा डिवीजन है, कराची बहुत बड़ा डिवीजन है सिंध का, और लाड़काना भी बहुत बड़ा डिवीजन है सिंध का। उधर टेस्ट सेंटर्स अरेंज करने की बजाय जो हैदराबाद में टेस्ट अरेंज किया गया, ये किस बेसिस पे किया? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि क्या मतलब है इसका? ये तो हमारी समझ से बाहर है। यानी कि एक बच्चे को अगर आप कहें कि हमने पूरे सिंध से टेस्ट कंडक्ट करनी है, तो वो बच्चा भी कहेगा कि हर डिवीजन में आप टेस्ट सेंटर कायम करें। हालांकि कुछ पैसा बचता है या नहीं बचता, नेशनल एक्सचेकर में पैसे पड़े हुए वहां से उठा के उस खर्चे पे लगाएं, ताकि पब्लिक को थोड़ी फैसिलिटी मिले। यानी इदारे हमारे मुल्क में बने हुए इसलिए ताकि वो हमारी पब्लिक को सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें। तो इस चीज़ को थोड़ा अगर हम पॉलिसी रिवाइज करें तो सारे मसाइल मेरे ख्याल में हल हो सकते हैं। गवर्नमेंट में कोई भी हो, पॉलिसी अगर पब्लिक फ्रेंडली है तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी रिवायत आगे रिवाइज ना होगी। और नौजवानों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वाक़े से या किसी भी इदारे से या किसी भी चीज़ से आप अगर नाखुश हैं, तो एटलीस्ट अपना आवाज़ उठाया करें। पाकिस्तान का कानून हमें इजाज़त देता है ताकि हम इस कौम की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की तालीम की तरक्की में, इस मुल्क की पॉलिसीज़ की तरक्की में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड वी कैन प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, वी कैन build Pakistan, we can rebuild Pakistan, we can project Pakistan, we can boost Pakistan। हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर ताकत है, हम मिलजुल के सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी नौजवानों को परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यूथ के जहाँ पर भी हैं, जो भी मसाइल है, मजबूत रहे। और उस कामयाबी की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होती है मुश्किल तकलीफ जो आप बर्दाश्त करते हैं, इसको बर्दाश्त करें और इंशाल्लाह री इमर्ज हो जाए, री अपीयर हो जाए। अपने एफर्ट्स को रिवाइज करें, अपने टाइम आपको मिल गया है और आपको टाइम, मैक्सिमम टाइम है, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने वो उसको रिवाइज करें, अच्छे तरीके से उनको याद करें। और जो है अपनी प्रिपरेशन को जहाँ पर भी आप समझते हैं कि आपके बॉटलनिक्स है, आपकी जहाँ पर आप लेक करते हैं, उसको इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारी जो यूथ है मायूस नहीं होगी। और SPSC को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा जो है हमारे नौजवानों का ख्याल रखे और अपनी साख को भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।